Mayong adlaw natong tanan. Welcome sa tuang midweek service. Amo kamong gi-abi-abi, amo kamong gi-welcome. Ilabi na ni adtong naa sa online. Atong kalipay nga nining tunga-tunga sa semana sa makausap pa kitagaano usab kita og panahon nga diin magkahiusa kita sa pagdala sa atong mga pag-ampo, pasalamat o bisan unsa nga kahimtang nga gusto natong ipadayag sa atong Ginoo. So welcome kanatong tanan. Nining mga simanaha ato usab padayon ang pag-ampo alang sa mga nanghihitabo sa atong palibot nga diin kuan kita naging Domingo na side kita nga nagpadayon na usab or nagsugod na usab balik ang conflict tali sa Palestino o mga Palestine sa diha sa pod sa Israel no hantod karong mga adlaw as we speak padayon pa ang ilahang gera. Daghan na ang nangamatay both sides. Daghan na mga opinion nga gipagawas pero basta nay gira ang klaro nga pildi niya na mao ang katawhan kay dili man sila wala man sila armas no sila gyud kasagaran mahimong biktima mga bata mga babayi usa atong i-appeal sa atong mga prayers ang panghitabo karon diha sa Israel o sa Gaza no Gaza Strip man ang gilalisan nila karon dinha sa Hamas na tunta nga mopairal ang kalinaw, pagsabot-sabot, ug ang paghunong sa mga hostilities. Nagaampo ta sa mga politiko nga apil niini nga ilang unahon pagunahuna ang welfare sa ilang mga katawhan, no? Ang dialogue aron mohunong kini nga conflict o kini nga gera. Kita nga mga Kristiyano ato kini i-apil kay ang duha ka pundok although lain-lain ang ilang pagtuo ato kini silang mga kaigsunan usab. Kung say may tabo didto, maapil pud ta busa atong bation usab ang kalisod nga ilang gibati bisan na lamang sa atong mga pag-ampo ato kining ipadangat ngadto sa atong Ginoo. Tuotang atong Ginoo maluluyon. Tuotang atong Ginoo mangitag pamaagi nga diin ang iyang mga katawhan iyang matabangan. Sa mga igsoon, ini nga takna karon atong simbahon ng atong Ginoo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. The word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow. It can judge our thoughts and intention of our hearts. We cannot hide, for we are naked and laid bare to the one whom we must render an account. Let us hold fast to our confession before Jesus, who was tested as you and I, and yet was without sin. We approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in our time of need. O God, you sowed the seeds of justice when you created this world. Though your bountiful creation has enough for everyone, it is hardly divided fairly. There are those who struggle to get their daily bread each day, and then there are those who have more than they can use in their lifetime. May we remember that all we have comes from you, and that you have entrusted to us all that we have. May we take your commandments to heart, so we can do as Jesus asked of us. Grant that we, O God, use this hour to work in our ministries to end this disparity. Amen.
Almighty and Holy One, we cannot begin to count all our possessions. We have things in our closets, our attics, and our basements. We have things tucked away in boxes we haven't opened in years, and still we acquire more. We have so much stuff, and yet there are those in our communities who can fit all their worldly possessions in a shopping cart. We know that you, O God, will defend the poor and come to them in their need. But we, O God, need your forgiveness, for we are more attached to our things than we willingly acknowledge. Help us confront our attachments to possessions and things more honestly, so we can share our own abundance more equitably. Amen. Ang balaang kasulatan nagpadayag nga kitang tanan kasala og nawad-an sa himaya sa atong Dios. Apan sa laing bahin ang ato usab nga ang balaang kasulatan nagpadayag usab sa pasaylo nga ihatag sa Ginoo pinaagi kang Kristo kang bisan kinsa nga moila nga nanginhanglan sila niini. Niini nga pasaylo ug pagbag-o diha sa pagdasig sa Espiritu. Sa mga igsoon, ato karong duwaton ang pasaylo nagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios. Nining takna, magampo ta. O Dios, nga among Ginoo, Ginoo sa kinabuhi, among dalangpanan, panahon sa mga kalisod o mga balatian, labi na nining mga panahonang nanghitabo karon, nagahiusa kami karon sa pagduol diya kanimo. Nangamuyo kami nga ang among pagsimba, makahatag o kalinaw sa among mga gipangbati, labi na sa mga panghitabo sa among palibot. Kapanuna sa tanan, gusto namong ipadangat ang amo ang pagdayeg kanimo. Pagpasalamat sa imong kaayo, sa among mga kinabuhi, sa imong pagatiman, diha sa mga daghang butang nga imong gihatag kanamo. Mayong panglawas, mga buluhaton nga imong gihatag sa matag usa. Ang imong pagsangkap sa gikinahanglan sa imong mga kaanakan, gikan sa ilang panginahanglan sa panimalay, ug bisan pa sa kalilain nga buluhaton nga imong gihatag ngadto kanila. Amo ikaw ang ipasalamatan niini Ginoo, kay bisan pa sa kakulang sa among kusog o pagtuo, padayon man ikaw sa paguban kanamo diha sa Espiritu Santo. Ang mga panalangin nga among nasinati, nagpaila nga ikaw nahigugma kanamo, nga ikaw nahangawa sa among kahimtang. Nangamuyo kami alang sa among mga kaigsunan, nga dunay mga gipas-an nga mga suliran, hinautunta, nga niini nga among pagsimba karon. Bati nila ang kalinaw nga imong ihatag ngadto kanila. Hinautunta nga sa among paghiusa karon, katumay adunay mga dagkong pagbati o kalisod. Hinautunta nga pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa among paghiusa, imo silang ligunon Ginoo. Lisod ang kinabuhi o Dios kung kami lang. Lisod ang kinabuhi kung kami magsalig sa among kaugalingong kusog. Kay kulang gayud kini. Usa mindangop kami diha kanimo karon o Dios. Ban sa paglaom nga ang among gipangbati, mga suliran, imong nasayran, ug ikaw adunay paagi sa pagtabang niini Ginoo. Nagpaabot kami o Dios sa imong paglihok sa among makinabuhi, ilabi na ni atong among makaigsunan nga kinahanglang tabangonon kaayo. Nagampo sab kami sa pag-ayo sa mga balatian, padayon ang among pag-ampo sa tanan nga adunay mga gipangbati karon, ang uban na sa ospital, ang uban na silang panimalay,
Nining adlaw, nangamuyo kami alang sa tanan. Ilabi na sa nahitabo karon sa laing bahin sa kalibutan ang nagpadayon nga gira. Nasaksihan namo pinaagi sa mga telebisyon o sa mga balita ang daghang na kalas nga kinabuhi. Mga bata, babae, lalaki, bisan pa gani mga tigulang. Ang gira dili gayud makahatag og kaayuhan, kundili puros kasakit sa duha ka parte. Hinauton ta nga niini nga kasuko, niini nga kasamok, mapatigbabaw gihapon ang imong tuyo Ginoo kanamong tanan. Nasayod kami nga ikaw o Dios nag-uul-usab niini nga kahimtang ug nagtinguha nga kaming tanan ilabi na kadtong naapil sa gira makapangita og paagi nga diin sila magkasabot ug mag-undang sa maong conflict. Tabangi ang mga leaders, ang mga world leaders, bisan pa ang namuno diha karon sa Israel o diha sa Gaza. Tabangi usab ang mga nahimong biktima, ang mga nagmasulubon nga panimalay both sides. Dili matukib sa among unahuna Ginoo ang rason kung nganong mahitabo kini. Nasayod lamang kami nga niining tanan mapatigbabaw gihapon ang kalinaw. Mapatigbabaw ang imong pagbuot dinhi sa yuta Ginoo. Mapatigbabaw gihapon ang panaghiusa kay mao man kini ang imong tuyo kanamong tanan. Dagay kami og pasensya, pagsabot, labaw sa tanan, dasiga kami sa paglihok alang sa kalinaw sa tanan. Dili lamang dinha dapita sa Israel, bisan dinhi sa among lugar. Hinauton ta Ginoo nga ang among mga pag-ampo nining mga panahona mao ang kalinaw sa kalibutan o kalinaw usab sa among kinabuhi. Kini ug ang uban pa nga among pag-ampo among ginagop diha kanimo busa naglaong kami Ginoo nga kini imong dawaton. Kay kami nagaampo uban ang pagtuo nga ikaw maminaw ug nga pagtuo nga ikaw mulihok niini nga panahona karon. Dawata nga among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Ang atong basahon ana makita sa Mateo 21:33 ngadto sa 46. Ang pulong sa atong Ginoo kaniyon. Mingon si Jesus kanila, pamatian ninyo ang usa ka sambingay. Dunay usa ka tawo nga naayuta nga gipanamnan tamnan niya og ubas. Gipakural niya kini og naghimo siya bangag sa dakong bato aron mahimong pug-anan sa ubas. Nagtukod usab siya og usa ka balay bantayanan. Pagkahuman, ipasaupan niya ang iyang ubasan ug milakaw ngadto sa layong dapit. Sa panahon na sa pagpamupo sa ubas, gisugo niya ang iyang mga sulugon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Sa pag-abot sa mga sulugoon, ipangdakop sila sa mga saop. Gikulata nila ang usa, gibato ang usa, ug gipatay gayud nila ang usa. Human ini nagsugo usab si ang tag-iya og mas daghan pa nga sulugoon kaysa una. Apan mao gihapon ang ilang gibuhat kanila. Sa kaulahian, gisugo sa tag-iya ang iyang anak. Nagunaw na siya nga tahuro nila ang iyang anak. Apan sa pagkakita sa mga saop sa iyang anak, miingon sila, ania ang manununod, dali, patyon nato aron maato ang iyang mapanunod. Busag idakop nila siya ug gidala didto sa gawa sa ubasan ug ipatay. Nya nangutana si Jesus, kun mobalik ang tag-iya sa ubasan, unsa may iyang buhaton niadtong mga saop? Mitubag sila. Pamatyon niya kadtong dautan nga mga saop ug dili gayud niya kaluy-an. Unya, pasaupan niya ang iyang ubasan sa mga saop nga mohatag sa iyang bahin matag-ani. Mingon usab si Jesus kanila, wala ba ninyo mabasa ang gingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga panday, mao gayud hinuon ang mahimong pundasyon. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo ug kahibulongan kini kanato. Ipadayon si Jesus pag-ingon kanila, mao kini ang hinungdan nga dili na maghari ang Dios kaninyo, kundi ngadto na sa mga tao nga nagtuman sa iyang mga gipabuhat. Si bisan kinsa nga mahulog niini nga bato, mabalian. Apan siya nga mahulugan sa maong bato, madugmok kayod. Pagadungog sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Parisiyo sa sambingay ni Jesus, nasabtan nila nga sila ang iyang gitumong. Buot na gayud nila nga dakpon sa Jesus, apan nahadlok sila sa mga tao tungod kay giila nila nga propeta si Jesus. Ang pulong sa atong Ginoo. Again, maayong adlaw nato tanan. Salamat sa panahon nga nagkayusa kita karon ini ato ang midweek service. Ang atong teksto kaning Mateo 21 sumala pa sa journey o chronicles sa life ni Jesus. Naana siya sa Jerusalem. Nangandam na siya sa iyahang katapusang mga panahon. But the place nga dinhi gasulti siya ini nga context, naa siya sa templo. O diha sulod sa templo, of course, nasayod na kita gusto na diha ang mga maghalad, na diha mga worshiper, na po diha ang giila nila nga mga authority in interpreting the faith and precept sa ilahang pagtuo. Na ang mga pari to conduct the worship, ang pagsimba, to bring the offering, na po ang mga Pharisees as guide, no? Mo ay magtudlo sa mga interpretations. Ang mga pare di kaayo mo interpret, but they do the sacrament, no? They offer the offerings, the liturgy. Mga scholars mo ay mohatag og mga pagpasabot. Needless to say, mura kato siya og inon talang murag simbahan, no? Sa atong panahon karon, or universidad nga naa diha ang divinity school or ang pagtudlo. Inon talang kini ang lugar nga daghang kaayong mga pangunahuna is pang exchange, daghang mga pangutana, daghang curious, daghan pong expert.
Daghan siya mga sambingay nga gisulti dinhi pointing sa limitations of the institution. No? The temple is organized or gisugo sa Ginoo to bring people closer to God. And mo na role sa mga pari. They connect. Mo na silang mga mediator. No? The offerings, the desire of the people to worship is being facilitated by the priest. Kaya siya man ang mapataliwala. However, worship alone or man's desire to connect with God is not enough. No? Kaya ang pagsimba is a moment in our existence or mga panahon. No? Talagsa lang. No? Like for example, sa ato, once a week. No? Sa ila, sa ubang panahon, once a year. Napoy uban nga panapanahon lang kung naay mga special celebration. Well, depende na kung sa imong preference. Ang uban manggod na ay gitawag nila KBL. Kasal, bunyag, lubong. Meaning makasulod lang sila sa simbahan kung kini nga may instances. Well, it's between you and God. But there are those who come regularly. Ug mao kani sila ang makasinati gayud most of the time of the experience of being close to God. Well, as I've said, there are the better way or the best way, and there are ways nga God leave it to your discretion. But we know nga mas maayo gitong connected ta permin sa Ginoo. However, ang kani nga text is not about being connected with God. It's more about what you do with God, with what God has given us. Sa laing bahin, kung atong tan-awon kini atong teksto, actually it points to Him. It is a parable pointing to His role sa life sa Judaism, sa Israel. They depend so much on the law and their rituals to know God, accept them. But Jesus introduced another way. Inon talang the final way, matod pa sa Hebrew. In the olden time, God spoke through prophets, laws, and other things. But in the last days, matod pa, God spoke clearly through His Son. And kani nga parable is pointing to Him as if siya ang anak nga gi-reject. But nini nga itong pamalandong karon, it's more of stewardship. I would like to reflect on this as a stewardship. Primarily because the premise of this text is that there is an owner nga naghimo og usa ka farm nga iyang gi-prepare ang farm. With the intention nga pag-prepare sa farm, vineyard man mangita siya og mga saop. Okay? There was this transaction, meaning I own the land, you till the land. But I am the owner, kamo servant, or saop, matod pa, atiman. Of course, the story goes that there was an agreement between the saop o sa tag-iya, nugot sila. Part of that agreement, obviously, is that when the right time comes sa harvest, you offer or you give the owner the portion nga iya gayod. That's part of the agreement, no? You don't own it. I prepared it for you before you came. All you have to do is to till it and enjoy it. However, sa imong pag-enjoy nini, there's a portion nga dili na naimuha. A portion of what you enjoy is supposed to be allocated to someone else. In this case, bahin sa tag-iya. And the story goes that these people, the saop, when they were given the privilege and the responsibility, the result or the bounty of the farm, inunta lang, ang results of farm made them think nga ila to. You know? Actually, they know, dili ila. But the way they use it, the way they enjoy it, as if dili na sila mamahin. Say makaingon ta nga naabay background check nga gihimo. Nag-check ba ang tag-iya sa kinaiya ni mga tawhana? Wala ta kay balo. But we would like to suppose that these servants, when they were hired, presented the best of themselves. Di ba? Mao magid na, no? Kung mo-apply ka or gusto ka mo-avail og mga privileges, imo ginang ipresentar ang imong best intention of yourself. However, in the course of time, that intention somehow starts to diminish. It's just a facade and the real self will slowly crop up. This is what happens sa itong story karon. When they were given the land to enjoy, when they saw the harvest, mga maayo,
And the harvest time came, they withhold the portion that belongs to the owner. And the story goes like there was this negotiations, this appeal on the part sa owner nga sending emissaries, no? And again, the story is like it applies to Jesus, no? But in this case, hitabo din nga he sends 3 delegations. The first katong original ilang gi-refuse, gidakop, gikulata, ila pag yung gipatay, no? Graphic kaayo ang illustrations, no? Kulata, dakop, harassment, patay, no? More graphic kaayo. Ragyod og madugo, no? Then the second batch again experienced the same. Until finally the owner said, ako na lang ni ipada nga akong anak kay mao na gid ni. Ang iyang anak symbolize authority and ownership in behalf of the real owner sa amahan. But the story goes like, now that son ang mag-inherit ni abot, ang ilang una-una is patyo nato ni para mawala ang mag-inherit. Which was at that time logical based on the story. Ilang ipatay. The story ends with a question. It's not really that the owner came. The story ends with the son being killed. Wala ang story gipadayon nga niabot ang tag-iya gyud. But the story ends with the questions that ang mga tao ra pod ang ni-answer. It was not Jesus himself really at first ni-answer, no? Unsa kay inyong unahuna? Wala man gyud sila maminaw sa gipadala sa tag-iya. Pag-abot sa tag-iya, unsaon ka sila? Of course, when the owner comes, he comes with his army, no? Dato gud ni siya. He can hire army. And then the logical answer, of course, kay ila man gipatay ang anak, chances are dakong possibility patyon po ni sila without mercy. Ang inana ang story. Jesus presented a situation in the story and it ends with a question. When the rightful owner comes, what will he do? Kung ato ni kuan sa atong self, let us assume that this is a story not really about, of course it speaks directly to Jesus, but this can also be applied sa atong kinabuhi. I want us to think about our life as the vineyard of God. We know that our life comes from God. It is a gift from God. Life as we know it is imbued with all possibilities. Possibilities because you have the responsibility to develop what is inherently incorporated sa atong being. Life is a constant process. Life begins when you are born. It prospers sa imong growth. But it can only have meaning in your own understanding of your own process of growing. And one of these days, we know, one of these days, this life that we are enjoying with all benefits around it, the intelligence, the work of our hands, the influence we have exudes, and the kind of relationship we establish around us, and whatever resources or successes we have accumulated, all this have somehow elevated our lives into a status of fulfillment in some sense. However, we know that this life that we are enjoying has an ending. One day, this life will end. And we know in our faith that when our life ends, God, who is the creator of life, will again take that life that He has given to us. And this is at the core of our faith. And God will somehow make an accounting of what we have done with the resources that God has freely allowed us to enjoy. You know, there's a story about a man who said that if I had extra money, I'd give it to God. But I have just enough to support myself and my family. Again, and the same man said, if I had some extra time, I'd give it to God. But every minute is taken up with my job, my family, my clubs, and what have you, every single minute. Again, the same man said, if I had a talent, I'd give it to God.
But I have no lovely voice. I have no special skill. I've never been able to lead a group. I can think cleverly or quickly the way I would like to. God, who was listening, was touched. And although it was unlike him, God gave the man money, time, and glorious talent. And then God waited. He waited and waited. And then after a while, God shrugged his shoulder and he took all those things right back from the man. The money, the time, and the glorious talent. After a while, a man sighed and said, if only I had some of money back, I'd give it to God. If only I had some of that time, I'd give it to God. If only I could rediscover that glorious talent, I'd give it to God. And God said, shut up. And the man told his friends, I'm not sure that I believe in God anymore. It's just a story, but it drives the message home to us. When we enjoy what God has given us abundantly, sometimes we forget that we don't own all these things. If we assess ourselves as successful, sometimes we forget how we reach that stage in our journey. When we start to count our money, our wealth, we congratulate ourselves by thinking that maayo gid kaay kita. Maita mo plano, maita mo budget, and we are enjoying this because maayo ko mag-future, matod pa magplano in the future. Ang uban nga maglisod-lisod, partly we blame them. Partly we blame them because you're suffering, you're always in need because you don't manage your life well. But then again, it's not about how you manage it. It's more about recognizing that there's always a portion of what you are enjoying that is not yours. Dili na siya imo. Naiparte sa imong success, naiparte sa imong wealth, naiparte sa imong intelligence, naiparte sa imong whatever that is that you consider as imoha, that actually dili gid imo. It belongs to God. The good thing about this story is that he has only a portion. He did not require them to dili man ni contract na after the harvest, pagsabot nato, i-terminate ang contract and you will be replaced. You will still be the servant. Kamo gihapon ang saop, you still go on enjoying the harvest of the land. You still continue enjoying whatever the benefit you can get out of the farm. Only if you will fulfill and recognize that it is not entirely yours. And this is on the issue of stewardship. We all want to be successful, and for what? We always want to have something more than we need, and for what? So mabitaw na siguro ang rason nga nung ingnan tas Ginoo, give us this day our daily bread, just enough for today. Maybe because there is always that tendency that if we have more, we want more. Ana gid na. No. The success that has given you joy would somehow, in a way, as the days come, will blind you of the truth that you did not do it on your own. Inon lang, mao gid na ang tendency sa tao. Good for us today, we are reminded kay posible basog inana ta. No? And inana gid ta from time to time. No? Di gina malikayan. Siguro usahay maayo ta magunahon na pero most of the time murag you just assume nga tanan nga naani mo because imo gihagawan imo gid na. No, mao gid na kita, no. I don't think na I exempted ni ani. But I think this text is just a reminder, a good reminder, a timely reminder for all of us. Kay basin ba ya? Just in case. This is a timely reminder. Kay basin ba ya, pareha na ta sa mga saop that we think we own all of this. No? In another illustration, nagingon to siya nga, maayo kaay ko,
daghang kay kog harvest, so magtukod kog laing storehouse. Yung nang Ginoo buang ka basig mamatay ka unya. In another context noon. No? But then again, the message is just the same. Your life has a period of end. And I think this theme is consistent sa Matthew kasi last judgment, mingon man ang Ginoo nga giunsa man nimo imong life. And I think this is one of the things we need to remind ourselves, that portion of God that actually rightfully belongs to God can be shared actually. You can give that back to God by sharing to others. You cannot see God, but God is all around us. In one illustration, God is present in the lives of those who are in need. Maybe when you see a person in need, maybe it's asking us, where's my portion? Give me back my share and give it to the one in need. Kaya naging Ginoo, as you open, as you did it to the least of my brethren, you're doing it to me. Where is the portion of God in your life? Well, it's good that you give your offerings, and we thank you for that. But there are other things that God has given to us. Your time, your talent, and most of all, your life. God would want a portion of that. Portion lang. And sometimes that portion can be given to God through other means. Through kindness to other people. To those who are in need. Dili na lang tag mag-lecture anang ubang tao nga way kwarta, kay ikaw kwartahan, and maayo man ka, niya atong lecturan. Mas maayo mo tabang na lang tadritso. Kay maybe, mao na ang gustos Ginoo. Ako man na, pangayoon lang nako, pero ihatag dito sa uban, kay di man kakakita pa nako. Or ihatag sa church, or ihatag sa ubang butang. No? And lastly, usa sa butang niini is, dili kita makapanghambog. We should always cultivate the attitude of humility in all things. In all things. Matod pa nila, humility is the mother of all virtues. If you have humility, other good virtues will come out from that. If you don't have it, lisod. Ngayon, kitang tanan is given. We are like the saop who enjoyed the goodness of the bounty of God all around us. Gi-prepare sa Ginoo long before we came to this world. And even long before we realized we have this gifts in us, this potential in us. Gibutang na nadaan sa Ginoo. So tagaan na to ang Ginoo. Kasi may mga tag-iya kayon. Kung unsaon na to na, we have the Spirit of God who will guide us with our intention to give back to God what's rightfully belong to God. Sa may soon, naton tang Ginoo mga-guide kanato karon. Mayong adlaw sa tanan. Amen. We should not forget that our offering should be the first fruits of our labors, which we dedicate to God. Not only do we honor God by this offering, but it also helps us not to keep the best of what we have for ourselves. By giving our first fruits to God, we help to ensure that those who have little will receive something, and we who have much do not keep it entirely for ourselves. Let us now give our tithes, pledges, and thanksgiving offering. Let us pray. Generous God, we thank you for all that we have, for all of it comes from you.
we gratefully return a portion of what we have to you. May our offerings sustain and support the work of this church to close this disparity between those who have much and those who have little in this community. Amen. Kapot ha? Tudloy kami kanunay Ginoo sa mga butang nga diin usahay among malimtan sa kabisi, sa daghang mga buluhaton, ug usahay pod sa kahakog o kahambugiro. Nga magunahon nami nga amuan na ni tanan. Tungod kay nagkugi, kalimot kami nga ang among gi-enjoy dili pod amua di ay. Salamat sa pagpahinomdom. Kay aron among malikayan, kini nga kinaiya, nga diin ikaw masubo, nga diin ikaw masuko. Hinauton ta, mahimo kaming maayong saop sa tanang butang nga imong gihatag kanamo. Aron ikaw kanunay malipay ug labaw sa tanan mo dugang pa sa imong kaayo ug panalangin kanamong tanan. Paminawa karon ang pag-ampo sa imong mga katawhan, nangamuyo sila sa imong kaayo Ginoo niini nga takna. Adunay butang nga lisod kaayo sa ilang kinabuhi. Ug midangop sila nga anak kanimo. Dungga kami sa ngalan ni Jesus. Karon ang atong Ginoo magauban ka natong tanan, magapanalangin og magahatag pa og dugang kusog og kaluoy. Aron kita usab makatabang og mapakita og kaluoy og grasya ngadto sa uban. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen og amen. Praise